अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम चंद दहाइयां पीछे जाएं तो ये वो वक्त था जब मालूमात का सबसे बड़ा जरिया किताबें थी, जिन्हें पढ़कर लोग हालातों वाक़यात को जान लेते थे। लेकिन जैसे जैसे जमाना जदीद होता गया तो किताबों की जगह इंटरनेट ने ले ली, जहां से आज आप किसी भी चीज के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि कुछ लोग आज भी अपनी सोच, विचार और इल्मो हिकमत से इंटरनेट को पीछे छोड़ चुके हैं और आने वाले जमाने के बारे में अपनी पेशगोइयों से दुनिया को वर्त हैरत में मुब्तला कर देते हैं। इन्हीं चंद लोगों में से एक नाम नोस्ट्राडामस का है, जिसका ताल्लुक एक कदीम यूरोपीय यहूदी खानदान से था और इसका दादा बैरी डी नोस्ट्राडामस एक यहूदी ताजिर था। लेकिन नोस्ट्राडामस यहूदी मजहब से शदीद नफरत रखता था, इसलिए उसने यहूदियत को छोड़कर ईसाईयत को कबूल कर लिया और एक मसीही खातून से शादी कर ली। इसकी जानिब से की जाने वाली बेशतर पेशगोइयां बिल्कुल सच साबित हुई, इसलिए इसको इल्म नजूम का बादशाह भी कहा जाता है। और अब जैसे ही 2022 का सूरज तलू होने को कुछ अरसा बाकी है तो नोस्ट्राडामस की तरफ से 2022 में होने वाले चंद बड़े वाकयात के बारे में पेशगोइयां की गई हैं, जिनको सुनकर पूरी दुनिया, खास तौर पर भारत के पैरों तले से जमीन निकल गई है। आज की वीडियो में हम 2022 के हवाले से नोस्ट्राडामस की तरफ से की जाने वाली पेशगोइयों पर बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, नोस्ट्राडामस की तरफ से वाज़े तौर पर कहा गया है कि 2022 तबाही और वबाओं का साल होगा और यही वो साल होगा जब तरह तरह की खतरनाक वबाएं आएंगी और दुनिया के निजाम को दरहम बरहम करके रख देंगी। और इन वबाओं में से सबसे खतरनाक वबा ज़ोंबी की वबा होगी, जिसको आपने सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा होगा। लेकिन अब ये वबा हकीकत में पूरी दुनिया पर हमला करने जा रही है। दोस्तों, ज़ोंबी दरअसल एक जिंदा लाश को कहा जाता है और नोस्ट्राडामस के मुताबिक अनकरीब हम जिंदा लाशें ही बनने जा रहे हैं। नोस्ट्राडामस की तरफ से मजीद कहा गया कि एक ऐसी बीमारी होगी जो बहुत जल्द पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और जिसको ये बीमारी लग जाएगी उस पर ना तो गोली का असर होगा और ना गोली जैसी किसी और चीज का। ज़ोंबी का शिकार शख्स अगर किसी दूसरे शख्स को छू लेता है तो ये खतरनाक बीमारी उस शख्स में दाखिल हो जाएगी और इस बीमारी में पूरे जिस्म पर जख्मों के निशान बन जाएंगे जो तिकोन की तरह के होंगे, जिनसे खून रिसता रहेगा। और अगर किसी तरह उस जख्म के खून के कतरे किसी दूसरे शख्स के जिस्म के साथ लग जाते हैं तो ये बीमारी फौरन दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाएगी। इस तरह ज़ोंबी बहुत तेजी से दुनिया के ममालिक में फैल जाएंगी। ये वायरस नुमा बीमारी ना सिर्फ इंसानों को चिड़चिड़ा कर देगी, बल्कि इस बीमारी में मरीज के सामने जो कुछ भी आएगा उसे वो खाने से इज्तिनाब नहीं करेगा, चाहे वो इंसानी गोश्त ही क्यों ना हो। नोस्ट्राडामस का मजीद कहना था कि 2022 में ज़ोंबी के साथ साथ दीगर अमराज भी इंतहाई तेजी से फैलेंगे, जिनमें एप्लेक्स की बीमारी भी शामिल होगी, जिसमें मरीज का इम्यून सिस्टम बंद हो जाता है और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ही मरीज की मौत वाक़ई हो जाती है। नोस्ट्राडामस की तरफ से कहा गया कि इस बीमारी की शिद्दत इस कदर ज्यादा होगी कि मरीज के करीबी रिश्तेदार भी दूरी इख्तियार कर लेंगे और यही वो वक्त होगा जब ये दुनिया आहिस्ता आहिस्ता वबाई दुनिया कहलाई जाने लगेगी और हर तरफ आहो बका का आलम होगा। लोग धड़ाधड़ लाशों के ढेर में तब्दील हो जाएंगे और ये सूरत हाल शदीद से शदीद तर होती जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा इसकी तरफ से एक ऐसी पेशगोई भी की गई है जिसको सुनते ही भारत की चीखें आसमानों तक पहुंच गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन और भारत की फौजें लद्दाख के मकाम पर एक दूसरे के आमने सामने कई बार आ चुकी हैं, जिसके नतीजे में काफी झड़पें हुई हैं और दोनों तरफ से सैकड़ों फौजियों को जान भी गंवानी पड़ी। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों होने वाली झड़प के दौरान भी भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें तकरीबन 5 ऑफिसर समेत 50 भारतीय फौजी मारे गए थे। और अब अगर मौजूदा हालात का जायजा लिया जाए तो ये पेशगोई भी सच साबित होती नजर आ रही है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान अपने देरीना दोस्त चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा और ये हमला गंगा जमुना के इलाकों पर किया जाएगा। और इस पेशगोई के मुताबिक इस हमले के नतीजे में भारत के कुछ इलाकों पर पाकिस्तान काबिज हो जाएगा और भारत को तहस नहस कर दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल को सुनकर भारत के तो जैसे होश ही उड़ गए हैं और इस हवाले से भारतीय मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि इस तरह की पेशगोइयों में कोई सच्चाई नहीं, बल्कि ये फर्जी कहानियां हैं जो कभी भी हकीकत में तब्दील नहीं होंगी। इसके अलावा भी नोस्ट्राडामस की जानिब से मजीद दिल दहला देने वाली पेशगोइयां भी की गई हैं, जिनके मुताबिक 2022 में फौजियों के दिमागों में एक चिप नस्ब की जाएगी, जिसकी मदद से खुफिया ताकतें हर फौजी का दिमाग पढ़ सकेंगी।
اس کے بعد ایک خوفناک شمسی طوفان آئے گا جس سے زمین کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ ہو کر رہ جائے گا، اور اس طوفان کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ہجرت اور جنگیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ نوسٹراڈامس نے ایک خوفناک قحط کی پیش گوئی بھی کر رکھی ہے جس سے 2022 میں انسانیت کو دوچار ہونا پڑے گا۔ نوسٹراڈامس کی پیشگوئیوں کے مطابق 2022 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا جس سے ہزاروں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی نوسٹراڈامس بہت سی پیشگوئیاں کر چکا ہے جو بالکل سچ ثابت ہو چکی ہیں، جن میں شاہ ہنری کی موت، انقلاب فرانس، دوسری عالمی جنگ، ہولوکاسٹ، 9/11، پینٹاگون پر حملہ اور 20ویں صدی کے سائنسی انقلابات وغیرہ کی پیشگوئیاں شامل ہیں۔ پیشگوئیوں کے حوالے سے عالمی شہرت کے حامل نوسٹراڈامس کی قبر کشائی سے متعلق ایک دلچسپ مگر حیران کن واقعہ تاریخ کا حصہ ہے جس کو یاد کر کے پورا مغرب خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مئی 1791 کا واقعہ ہے جب فرانسیسی انقلاب اپنے عروج کے دور میں تھا، جب بڑے بڑے سر کاٹ کر ظالم حکمران عبرتناک انجام کو پہنچے تھے۔ انہی مظالم کے دوران 3 چرواہوں کے دماغ پر شراب کا نشہ ان کی عقل پر حاوی ہو گیا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ کوئی بدقسمتی انہیں دعوت قضا دے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے نشے میں بدمست ہو کر ایک شورۂ آفاق فلکیات دان نوسٹراڈامس کی قبر کھودنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ قبر ایک پرانے چرچ کے احاطے میں تھی جس میں رکھا لکڑی کا تابوت 200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کی وجہ سے گل سڑ چکا تھا۔ نشے میں دھت ان تینوں اشخاص نے قبر کھودی تو گلا سڑا تابوت ان کے سامنے تھا، اور تابوت کھولا تو جیت کی خوشی میں کہکے لگانے والوں کی آواز ان کے حلق میں اٹک کر رہ گئی اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ان کی حیرت کی وجہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ڈھانچے کے گلے میں لٹکی پیتل کی وہ تختی تھی جس پر اس دن کی تاریخ یعنی 17 مئی 1791 بھی درج تھا۔ تختی کی پشت پر صاحب قبر آن جہانی نوسٹراڈامس نے حیران کن تفصیل سے اپنی قبر کھودنے کی پیشگوئی ایک ربائی کی شکل میں یوں درج کی تھی کہ انقلاب کے 2 سال بعد اور 5ویں مہینے میں 3 نشئی پرانی قبر کھودیں گے، جن میں سے 2 اسی رات مر جائیں گے اور تیسرا آخر تک پاگل رہے گا۔ یہ ربائی پڑھ کر تینوں کا نشہ ایسا کافور ہوا کہ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹے اور دوڑ پڑے، مگر انقلابی پولیس نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور انہیں انقلاب دشمن عناصر سمجھ کر ان پر سیدھی گولی چلا دی گئی، جس کے نتیجے میں ان میں سے 2 موقع پر ہلاک ہو گئے اور تیسرا شدت خوف سے مرتے دم تک پاگل رہا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ مغرب اور سامراجی عوام اور حکمرانوں کے لیے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح خوف کا باعث اس لیے ہے اٹل پیشگوئیوں کے حوالے سے شہرت رکھنے والے اسی نوسٹراڈامس کی ایک عام پیشگوئی کے مطابق امریکہ اور مغرب کی آخری تباہی کا مرکزی کردار صحرائے عرب کے قریب کسی پہاڑی علاقے کے قرب و جوار میں فعال ہوگا۔ اس طرح کی کئی باتیں ثابت ہو چکی ہیں اور گزشتہ 100 برسوں میں کئی بڑے بڑے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن میں ٹائٹینک کے ڈوبنے سے لے کر ایپل جیسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی کا بننا شامل ہے۔ نوسٹراڈامس کی پیشگوئیوں کو آج بھی اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی پیچھے گزر جانے والے زمانے میں حاصل تھی، کیونکہ شاید ہی کوئی ایسی پیشگوئی ہو جو سچ ثابت نہ ہوئی ہو۔ البتہ اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو 2022 میں کی جانے والی پیشگوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے حالات پیدا فرمائے جو مسلمانوں اور اسلام کے لیے سازگار ثابت ہوں۔ آمین ثم آمین۔